जय श्री राम की विकटाल रूप यार कि तुम्हें कहीं पाई मोर जीवा पथ कर अपराध मुझे अयोध्या नरेश प्रभु रामचंद्र सेवक मत छाड़ी दियो मोर प्रभु कार्य हेउछि विलंब ताहले तुम्हें तुमर मते करिब हार ठीक अछि मु कथा दउछि तुमको मोर प्रभुंकर वार्ता नहीं देवी माता निकटे तार परे तुम्हे तुमर मते करिब भोजन से पर्यंत मते विदाय दियंतु मोर प्रभु कार्य श्री राम हे रघुनंदन ए विपदरू मते रक्षा कर प्रभु मते रक्षा कर जय जय रघु वीर जानकी रमण तुमरी नाम को गाई पवन नंदन ही पवन रखो श्री राम
পামারি রাক্ষসী মরিয়েবি গলু যমপুর কি করিবি মুহি এই রাক্ষসী গর্ভরে মোর ଯିବା ପଥ ହେଲା ଅଗୋଚର ଏବେ କେଉଁ ପଥେ ଯିବି ପଥ ମତେ ନ ହୁଏ ଗୋଚର ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ଇଏ ଦକ୍ଷିଣ ମୂରତି ହୋଇ ଚଳେ ହନୁମାନ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ଦକ୍ଷିଣ ମୂରତି ହୋଇ ଚଳେ ହନୁମାନ সমারবারে বিরক্ত রই গমন চিন্তা কলা আহি চিন্তা কলা রে কেতে দূর লঙ্কা যে রহিলা রে কাহাকে পুছিবি মতে কিয়ে দেব কহি পুছিবি মতে কিয়ে দেব বিপরে হনুমনে মনে যে ভাবই কি করিবি আহি কি করিবি রে কেউ পথে লঙ্কা মহি সুমরি বীর পবন নন্দন স্বর্ণময় লঙ্কা গড়ে প্রবেশ ছিলা জানো কি করিবি আহি কি করিবি রে ইয়ে গড়ে তার কেমন তপস্বী রে সিংহ পারে পহরি রখিছি বিচারই আহি বিচারই রে